12তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে রবিবার সাব্রুমের ঐতিহাসিক ভারত বাংলা মৈত্রী সেতুর উপর বিশেষ যোগচর্চা কর্মসূচির আয়োজন করে এফ কোম্পানি 114 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ। সীমান্ত এলাকার এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আয়োজিত কর্মসূচিতে বিএসএফ জওয়ানরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন যোগাসন ও প্রাণায়াম অনুশীলন করেন। অনুষ্ঠান শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে 114 নম্বর ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমান্ড্যান্ট আর.এল. মিনা আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, যোগব্যায়াম মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে অত্যন্ত কার্যকর। কঠোর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি জওয়ানদের সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখতে নিয়মিত যোগচর্চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বের প্রতীক মৈত্রী সেতুর উপর এই কর্মসূচির আয়োজন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বলে তিনি উল্লেখ করেন। যোগ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই কর্মসূচি সুস্থ জীবনযাপন ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির বার্তা বহন করেছে। से आपकी जो हार्ट मजबूत होता है, आपकी सेहत अच्छी रहती है, स्ट्रेस कम होता है, आपके शरीर में स्फूर्ति और फुर्ती का संचार होता है, बीमारियां दूर रहती हैं। तो इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वो डेली कम से कम 5 मिनट योगा जरूर करे। थोड़ा हल्का वॉक हो सकता है, तो 5 मिनट योगा करने के बाद में फिर आप वॉक कर सकते हैं। तो ये आपको आगे लॉन्ग टर्म में आपको शरीर को बहुत अच्छा रखेगा। कई आदमियों की ये सोच होती है कि 2 दिन के बाद ही फर्क नजर आएगा, तो ऐसा नहीं है। इसको कंटिन्यूस अगर रखते हैं तो उससे आपका फैट बर्न होगा, आपकी बॉडी जो है बिल्कुल स्लिम रहेगी, आपको हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो योग से संपूर्ण खत्म हो जाती हैं अगर कंटिन्यू आप योग करते हैं तो।